Boni. Hindi naman sulti-sulti pa man. Ito bro, tagkata-kata, kwan, karpyon. Alas 9 pa lang, Boni. Maubera mati, karpyo. Alas 9. Oh. Naman datan, kumanin. Oh, alas 10 te. Oh, kitang ta oras na. Alas 10. Giyakar kan to mga minti. Ate timatong palate, ate oras ha. Api nga sige timatong palate, sige tanod. Kanta naman, kanta. Daman trabaho, nabigatin. Sumurot siya ti ordinansa ti barangay. May ibabay kayo la. Kakasyan latan. Na? Kakasyan. Uray pang may sa oras natin ang kantakon. Naman na. Sabagay, may sa oras lang eh. Te, may baga-baga ah. Sabay Sabay kasama pa eh. O sa karpo, kasi alas 10 ti karpo tayo tayo, mabaling kag-extend. Nadala ka, baka birthday mo, haumat. Almet. Haan, kasama, kahit malagrag-rag sa... Pagliliwak lang ta. Pagliliwak. Panay trabaho ti ko. Sabay, alas 9, uri, dano mo ti alas 12 ate, mabalinda ka. Kasi nagdunong mo ti barangay atan, gano'n alas 12. Ah, lang arid. Teka ka man. Aji request man, aji man bum tarat-tarat ah. Pagsalam na kita karubam. Ah. Sige, thank you ah. Wente, gano'n alas 12. Awan. Kargo. Dati ko. In every rule, there is always an exemption. Ah. Ayan, sige. Thank you, Bonnie.